Whis kay Zed. Tapos Shall I step in then? ang kalaban niya ay yung Adult Gohan na Super Saiyan 2. Okay. Eto. Here I go. Zed versus JR. Adult Gohan SSJ2. You heard of Goku's training? Bigatin yun. Andyan pa ba si JR? Give me everything you've got. Take that and that and that. Di natin alam kaibigan ha. Medyo... Kaso totoo, dalawang layer lang yung buhay ni Gohan eh. Bawas-bawas na agad. Pang long range kasi to si Whis. Ala, naulol. Naulol yung Gohan dun oh. Pinanood lang. Alag, tinayuan lang guys. Three layers na lang si Whis, 2 layers si Gohan. 1 layer na lang si Gohan. Ala, dito matama guys. Mage versus fighter. Kanina no? Kinalaban niya after image ni Whis. Ganun kalipit yung Ultra Instinct ni Whis, men. Kahit wala siya doon, may nakikita yung kalaban. Na basic ka ni Whis. Basic na basic, inilag-ilagan lang guys. Ang daya kasi ni Zed eh. Last layer na lang HP ni Gohan, 3 pa kay Whis. Wala, ganda nun, sabay na wala. Ayan na. Siguro pag ganito yung maliliit lang yung lugar, nag-engage yung Whis sa melee combat. Kasi dun sa sa lugar ng mga Kai, ang lawak ng lugar eh, kaya nag-stick siya sa range eh. Erickson De Vera, Black Goku. Yep, may naka-line up na po na Black Goku sa tournament. And kompleto na rin po yung roster natin. 16 players po yung nag-participate. Okay. Whis won. JR eliminated. Excellent work out there. Now I wonder how Bulma is faring.